ସବୁ ପ୍ରକାର ତ ଯେମିତି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯେଉଁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି, ସେମାନେ ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାନେ ଉଠା ଶୌଚାଳୟ ହୁଅନ୍ତା, ଯୋଉଠି ଭଲ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଉଞ୍ଚାଳିଆ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମର ଉଠା ଶୌଚାଳୟ ବସାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार मु ज्ञानरंजन साहू आम आसलु जाजपुर टाउन बिरजा मंदिर पाखर नहरपदा घर मोर आम आसिक जहाँ देखलु अहियास दुदुरांटा दुबाबिल एमती सब बुलू बुला पूरा चारिपट समुद्र से मोर माने समस्त अनुरोध रही माने आम पाखे तो आम जी साहय कर गवर्नमेंट साहय करुच्ची जी साहय करुच्ची तथापि बहुत लोग साहय कर तथापि आम पाखे जी भगवान आमको देती किसी अंश दान कले मो मतरे समस्त भल हाँ जहाँ पाखे जहाँ अच्छी सेमती आम क्या कहना जिते हेल्प कले भी लोकों किसी नुहे कारण ये जो रकम क्षति घटी तार अपूरणीय क्षति आम समाधान करें तथापि आम गुंडीची मूषा भाया जी हेल्प कर लोक आमको भगवान तक आशीर्वाद मिले मोर आशा और विश्वास।